अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। तो आइए सामीन, आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुकल्लिमु अन्नास फिल महदि वकहलन वमिनस सालिहीन। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदun वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.